Belai hambai jotono no te sari kaham tini noni biskango Facebook live phaimani je tini je honorable Supreme Court je judgment nimani abo sini tiprasa ba sini TDDC area tongnai joto tiprasa ni bagai belai khai kaham kaisa saklai mung saklai jaka tini je asuk bosor romo je tini je bisi election ni angoi tongmani aboni bagoi kwbangma party no uram kisa kok sawo bisi election khlaijaya tangi bisi election khlaijaya hinai kintu proper je bisi election khlaina bagoi samung khana nangmani kintu abo kebo khlaiya sudu kaisa bai kaisa party no simi blame khlaiwi sarai tongo je bisi election khlaijaya bisi election bagoi kok saya hinai tini je Supreme Court ni hoite jeng je khobor mamani abo sini bagai belai khai kaham abon bagai ang puila sini habubagra no ang belai paipia ani khulum jabo bubagra ni chaitu mungbai no je asuk bosoro moi je bisi election ni angoi tomani tabung na ni thangoi tongo abon bagai belai bubagra hambai no ini chaitu mungbai no tini asuk bosoro moi je kasajak bisi election ni abo tini ni thangoi tongo nge mono saramu songo kwbangma party no ka CPM bo sawo bisi election khlaijaya bisi election bagai kono kokti saya nei abon pore salai congress ro salai kintu bisi election khlaina bagai bahai pressure dina nang bahai tam khlaina nang abo kintu kebo sakta nai kure sudu janjani political mileage ni bagai sibino kok salai tung ang saramu jamakai mosi buhino nora bo sarkar tongoi tongle BJP bai tang bisi election khlaimeya जों BC election khlainan bagai जों high court bo case khlaikya kintu high court hingkai borok tini ekhana khaioi borok abono dile khai donikya bobak rawansoka hi mo BC election o high court bai जों judgment mangla awon bagai bobak ra high court o judgment ma yangino Supreme Court o thanga Supreme Court o thangoi tini जों judgment maka Supreme Court no hoite saklai jaka je tangai BC election ngangoi tongkha aboni report tabo mari nai gang tini kok sanamo sumokai mosi tini BC election khlaya ni simi kok salai tongo kintu BC election khlaina bagai kebo ekdom pressure yaisi kebo saktaria tini tipramo thani supremo tipramo thani founder sini habu bagrani chaitung baino tini BC election ngani thangoi tongo Supreme Court o sungabo judgment maka kokai mosi tabuk tini Tripura Rajya bo chigon party jang salia CPM Bamfront tesini BJP ni je jonojati ni bodol jonojati morcha IPF ni tongo kintu kebo ekdom krak khai thong kai BC election jesbo ma khlainai abo hini kok thaisa phano sanai kresi thaisa phan sanai kri chudo kaisa party bai te kaisa party abo simi kok se jai tong tinang sarmo ko mosi tine khana ek mas pore ba 2 mas pore BC election nai BC election anghakai chudo tini tipramo than founder je busine habu bagra bin bagai tini BC election nai ngai taw BC election o je contest khlaine ro chu tipramo tha simi daro contest khlainai tipramo tha simi contest khlaiglak lena ro tak phainai ro CPM ro phainai IPF o phainai contest khaini BJP o phainai contest khlaina bagai tam khai nang sabno totra sama nang kintu abo ke bo khlaiya chudo BC election bagai kok saya tini leader of opposition tini sir Jitendra Chaudhary leader of opposition kok saya BC election khlaijaya o media bwsang phai simi kok thaisa turu kai sasinai kintu BC election khlaina bagai high court bo case khaya district court bo case khaya Supreme Court bo case khaya sabo khlake angai tipramo thani je founder
চিন হা বুবাগ্রান খাইগে না বলে না তাকে ফাইলে নাই তা বিসি ইলেকশন না হাঙ্কাই ফাইলেছি নাই বিসি ইলেকশন কন্টেস্ট খানা বাগৈ চেয়ারম্যান চানান বাগৈ মেম্বার মানান বাগৈ তাবকা আইনো কবর বাইজা মা হাইকাই ফাইলেছি নাই সামুং খাইনা বাগৈ বিসি ইলেকশন 2016 মানে তিনি 2025 সময় থাকা খাইজা গিয়া শুধু উরাম উরাম মাইগ্রাম ফুকাই বিসি ইলেকশন খাইজা গিয়া মুতি খাইজাইয়া মুতি সজাইয়া আমো হিম কক্সি যাই দं আরে বাবা বিসি ইলেকশন খাইনা বাগৈ ব জায়গা থাङै সামনো ততরা সেবকাই বিসি ইলেকশন খাইজাंनाय আবো তো সামুং খাই নাংलै si bubagra ki saijung bosimida tibrasana muthangna hinai boki bosimida aro smai tangjaba are joton party ke salai dong hate do phan bagai samung khlai jatin bagai samung khlaio tibrasan bagai samung khlai ga ngai tang ko khai si salai tong samung ke khlai meya didik ta busalai dik pal khai ta bisile senangai phaibe dik busa phaidik cpm phaidi bjp phaidi ipf di phaidi congress phaidi basalai di jotona তাকে ফাইছি নাই টংটং যাবাছি নাই এই বিসি ইলেকশন নাংখা তাবকাই সামনে বাগে নাংখা কেবা হামবাই দেরিখা ন কেবা হামবাই রিয়া না বুবাগ্রা নং সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইমার বাগে তিনি বিসি ইলেকশন নাখিয়া হামবাই বুবাগ্রা হেনে কেব কোন পার্টি সে সাবকা সিপিএম নি তো সায়েন্স সাইয়াবো থিটাং পন তো সাগলা আইপিএফ তিনিবো সাইয়া জনজাতি মোর্চানিবো সাইয়া দিনর ক্লাইমিয়া বুবাগ্রা খাইয়া সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গৈ বুবাগ্রা নে এটলিস্ট নর হামবাইলে রিমামলে के बरी नाइ करे आइसी ताबो खाय एन्जॉय खाना बगै जतन खानाय आरे बीसी इलेक्शन नि आगै सिनि जे बीसी ओ तने बर बुसुक साफार खाय तंग प्रॉब्लम फेस खाय तंग आवन बगै कक सनाय करि आरे संमो सिवान सनो बखरगो चिन तिप्रानि राजनीति जों हिलाय दंगो सीपीएम बीजेपी आईपीएफ टी तिप्रामो थाइनै बखरगो मानसुक देहायसि चिन तिप्रानि राजनीति एकमात्र কাইসা বসং বাইতে কাইসা বসংসি ও কম যেদিন বুঝিনাই সুঙ্গ দিনসি থানচাং লাইনাই হেসি আবনাকে বুঝিনা করে আং সিপিএম কাহাম তিপ্রামতা হামিয়া আইপিএফ টি কাহাম তিপ্রামতা হামিয়া বিজেপি কাহাম তিপ্রামতা হামিয়া আবো হাই সিমি কক সিল যাইতংবা কিন্তু সামুনি ক্ষেত্রে কোন ফান করে আন বাগাং সানাম সুঙ্গ জেংমা তো কাহাম নংখা কিন্তু নুং যদি খ্লাইমি এঙ্গাই आदि है को गोता सादी हैसी निन सानाय राइज करि जुदि निन खानानि आमो हाय राइज करि हे खाइमी एंगाय नंगा हाय को गोता सादी हैसी तिरा हामबारि माम लेनर यस बुबाग्रा निन बागै जासु बसर बिसि इलेक्शन yang तमनि तिनंग ना नाख्या बेले हामबाय बुबाग्रा साइमान बेले आबो सानानि ताम साम पार्टी सगर हजनाबा के पार्टी सगर होया बेलेना जोंगाय सबसे पार्टी न स्टोर जलाय दं बुबाग्रा ना थैंक यू बुबाग्रा जानजानि पेजो दिनानि आबो बाय तो केमनि पार्टी हयते बयसा खाइजाक लागले ना खाइमान लेनो र तां खायाबा अरे बाबा रे जों सुदो पार्टी न सिनि वानसु गंगिया दिने एमएलए मिनिस्टार 5 বছর পরে কে টাটা বাইবে হেসি কক থানাই नं एक समय मुदि जागा बुट बस माने बि पगै थानाय हेसि किन्तु जातिनि बगै किसा खायनान बगै वानसु लायदि प्लिज गाबोन सानामो जों हायसि ता बि सिलेक्शन तो हंसि नाय न ता खायलायदि रिफायदि ताबो कन्टेस्ट खायलायदि ताबो जानजानि दल सामलायदि सामनो मेम्बर बुसारानानि सामनो चेयरमैन सामनानि सामनो भाइस चेयरमैन खायनि बो जागा ब्लक दखल दा खायमान आबो खालायलायनानि आबो ताबो खाय एबेन काफरा लासिनाय किन्तु ओ बिसि इलेक्शन बाहाय खायलायनानि आबो केबो साक्ता रेसि आउना गन सानामु संगो प्लिज जदि नों कोनो सामुं खायमि आगाय जे सामुं खायनि बरं बो ताके बें देहायसि बरन जरा रे देहायसि जे कोनो सामुं खायन बगै जरा नांगोसि ओ जरा पन्तरि लाय हायसि आइ न काइसा कपनि थुङै काइसा सब्रे नारं माके सब्रे नारं नाय जलायखा ताउ तिप्रामथा सामुं काम खाय तंग तिप्रामथा न पाल खाय जत पाति मिलिलाय हमेशा भाई तिप्रामथा न शेष खायनि आबो सिमिस नाय तंग लायबासि आसु बस तां खाययां दहबा खायनर बो केस खायमा खामलेना तां खाया 2018 सरकार फाइगा अब बरे अपोजिशन पार्टी सीपीएम का न बिसि इलेक्शन खायना बगै तांगै साक्तालिया नक तांगै हाई कोर्ट केस खालाया नक तांगै सुप्रीम कोर्ट केस खालिया नक राजा नाजनासलै दं राजा बुफ्रु 2021 पार्टी संसद बुफ्रु एडिसिओ सरकार हाबाय न बफागे न सुप्रीम कोर्ट केस खायसि बिसि इलेक्शन नायनि आमदो हिन्दु वानसलै तनर नर बखलायमा खामले तां खालायसा आउन बागै न जुदि खायमि एंगाय तापसा छादियासि सिरिंगे खानाय दंसि सिरिंगे नाय दंदि बता मुखलाय न नाय बतंग माया मरक जागो न हासि आउन पनाम संगो पाथेको मन छानाय बेलाय हामबाय बुबाग्रा निनि चाइथुं मुंबाय तिनि
asuk bosor romai je BC election ni yang tongmani abong na than tongo nono sung belai hambai ya phoru te khulmung ya phoru bobagra te ni nayok te bo kaham kurung tong thon nung te bo ni je wan sung mane te bo kuplumung thong te chini ti prasad phani bagai te bo samung kaham khlainang thon asono kok jana musung belai hambai jotono khulumbai kya